بچوں ہمارا آج کا سبق ماحول کے بارے میں ہے۔ بچوں اس سبق میں ہم چند الفاظ آپ کو سکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں جو اس سبق میں بار بار استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے بیکٹیریا۔ تو یہ جاندار ہیں، جانور نہیں بلکہ پودے ہوتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ تو یہ جانور نہیں بلکہ پودے ہیں۔ یہ طفیلی اور گند خور ہوتے ہیں۔ طفیلی کا مطلب دوسروں کے طفیل اپنی زندگی گزارنے والا، دوسروں کی خوراک پر اپنا گزارا کرنے والا، اور گند خور گندگی کھا کر، گندگی کو اپنی خوراک بنا کر یہ زندہ رہتے ہیں۔ بچوں اگلا لفظ ہے غذائی سلسلہ یا غذائی زنجیر، فوڈ چین۔ میں پڑھتا ہوں، آپ سمجھیے۔ ایسا غذائی سلسلہ جس میں پودے اور جانور ایک زنجیر کی طرح ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ٹھہرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پودے اور جانور ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ پودے جانوروں کے کام آتے ہیں اور جانور پودوں کے کام آتے ہیں۔ کیسے؟ مثلاً جانور پودوں کو کھاتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جانور پودے کھا کر زندہ رہتے ہیں، اور پھر اپنے گوبر کے ذریعے ان کے اگاؤ اور بڑھوتری میں مدد کرتے ہیں۔ پھر جانور کیا کرتے ہیں؟ جانوروں کا گوبر پودوں میں ڈالا جاتا ہے، کھیتوں میں ڈالا جاتا ہے، جس سے پودے بڑے ہوتے ہیں، ان کی نشو و نما ہوتی ہے، ان کی بڑھوتری ہوتی ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اسے کہتے ہیں غذائی سلسلہ یا غذائی زنجیر۔ دونوں ایک دوسرے کی غذا بنتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے بچوں بسیرا، جہاں بستا ہے بندہ۔ مسکن یا جانور بستے ہیں۔ مسکن بھی سکون کی جگہ، رہنے کی جگہ، گھر، گھروندہ بھی کہتے ہیں، رہائش گاہ بھی، آشیاں بھی کہا جاتا ہے، جہاں اب لوگ رہتے ہیں، گھر کو آشیاں کہتے ہیں۔ تو گرمیوں میں بٹیر کا مسکن پکی ہوئی گندم کا کھیت ہوتا ہے۔ بٹیر کا مسکن پکی ہوئی گندم کا کھیت ہوتا ہے، کیونکہ پکی ہوئی گندم کی فصل کا رنگ بٹیر سے خاصا مشابہ ہوتا ہے۔ بٹیر کو چھپنا ہوتا ہے اور پکی ہوئی گندم جو ہے اس کا رنگ بھی بٹیر کی طرح ہی ہوتا ہے، بٹیر آسانی سے اس میں چھپ سکتا ہے۔ اگلا لفظ ہے بچوں گند نکاسی، گند کو ٹھکانے لگانا۔ غلاظت، گندی چیزوں کو کسی ایک جگہ پر دفن کر دینا یا ان کو ٹھکانے لگانا، انگریزی میں سیویج کہتے ہیں۔ گند اور غلاظت کا نالیوں کے ذریعے بہا لے جانے کا عمل۔ آپ کو پتہ ہے کہ گھروں میں نالیاں ہوتی ہیں، جو بھی گندا پانی اور دوسری گندگی ہے اس کو بہا کر کسی دوسری جگہ پہ لے جاتا ہے جہاں پر انسانوں کو نقصان نہیں ہوتا۔ تو غلاظت خیالات کی دھل گئی، تصور میں آیا جو نام محمد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خیالات، برے برے خیالات تھے وہ ختم ہو گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زبان پر آیا۔ اگلا لفظ ہے بچوں آلودگی، پولیوشن کہتے ہیں انگریزی میں۔ اس کا مطلب ہے گندا ہو جانا۔ جیسے ہوا آلودہ ہو گئی ہے، ہوا گندی ہو گئی ہے، پانی آلودہ ہو گیا ہے، پانی گندا ہو گیا ہے۔ تو آلودہ گندا ہونا، آلودگی گندا ہونے کا عمل۔ تو پاکستان کے بڑے چھوٹے تمام شہر دھوئیں اور شور کی آلودگی سے اٹے پڑے ہیں۔ دھوئیں نے اور شور نے شہروں کے ماحول کو آلودہ کر دیا ہے، یعنی گندا کر دیا ہے۔ بچوں کچھ الفاظ کے معنی جان لینے کے بعد آئیے باقاعدہ سبق پڑھتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، آپ سمجھیے گا۔ ہمارے ارد گرد بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آپ بھی دیکھتے ہیں آپ کے ارد گرد بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ جاندار اور کچھ بے جان ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کون سی جاندار چیزیں ہیں اور کون سی بے جان چیزیں ہیں؟ مٹی، دریا، پہاڑ، گھر اور گاڑیاں ہمارے ارد گرد پائی جانے والی بے جان اشیاء کی مثالیں ہیں، اور بھی بہت سی مثالیں آپ بے جان اشیاء کی دے سکتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی ماحول کی کہ ہمارے ارد گرد کیا ہے۔ پچھلی سلائیڈ میں ہم نے پڑھا
کہ ہمارے ارد گرد بے جان چیزیں کون کون سی ہیں۔ اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جاندار چیزیں کون سی ہیں۔ بچوں، جانداروں میں چھوٹے بڑے پودے، تمام قسم کے پودے جو ارد گرد آپ کو نظر آتے ہیں، یہ آپ کے ماحول کا حصہ ہیں۔ کئی قسم کے جانور اور بھی کئی قسم کے جانور اور خوردبینی جاندار جیسے بیکٹیریا، خوردبینی جاندار جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، اس کے لیے خوردبین لگا کے انہیں دیکھنا پڑتا ہے، اور مختلف قسم کے جراثیم شامل ہیں۔ جراثیم بھی کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ بہت ہی چھوٹے جن کو خوردبین کے بغیر نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو یہ بچوں جاندار چیزوں کی مثالیں ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں اور ماحول بناتی ہیں مل کے۔ تمام چیزیں ہمارے ماحول کا حصہ ہیں جن کا پہلے ہم نے ذکر کیا، اور کسی نہ کسی طرح ہماری زندگی کو متاثر کرتی ہیں، یعنی ہماری زندگی پر اثر ڈالتی ہیں۔ پودے بھی ہماری زندگی پر اثر ڈالتے ہیں، ہمیں چھاؤں مہیا کرتے ہیں، آرام مہیا کرتے ہیں، پھل دیتے ہیں، سایہ دیتے ہیں، اور جانور بھی ہمارے لیے ہمارے ماحول کا حصہ ہے، ہمیں متاثر کرتے ہیں، ہمیں ان سے گوشت ملتا ہے اور ہمیں ان سے دودھ ملتا ہے۔ اسی طرح بچوں تمام جاندار اور بے جان چیزیں جو ہمارے ارد گرد ہیں ہمیں متاثر کرتی ہیں۔ بے جان چیزیں کیسے کرتی ہیں؟ مثلا بلب ہے، بلب ہمیں روشنی مہیا کرتا ہے، پنکھا ہمیں ہوا مہیا کرتا ہے۔ تو جاندار اور بے جان ساری چیزیں ہمیں متاثر کرتی ہیں، ہم پر اثر ڈالتی ہیں۔ ہماری طرح ہر دوسرے جاندار کا بھی ایک خاص ماحول ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے ماحول کی بات کی نا، ہمارے ارد گرد جاندار کون سی ہیں چیزیں اور بے جان کون سی ہیں، لیکن ہمارے علاوہ ہر دوسرا جاندار، چاہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، پودا ہے، جانور ہے، اس کا ایک خاص ماحول ہوتا ہے جس میں وہ رہتا ہے اور اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ پودے کو بھی اپنی زندگی کی ضروریات پورا کرنا ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے جراثیموں کو بھی اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنا ہوتی ہیں، جانوروں کو اپنی زندگی کی ضروریات پورا کرنا ہوتی ہیں۔ تو ہمارے علاوہ ہر دوسرے جاندار کا ایک خاص ماحول ہے جس میں وہ رہتا ہے اور اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرتا ہے، یعنی اس کو ضروریات پوری کرنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہمارے علاوہ ہر جاندار کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے۔ بچوں، ماحول مختلف قسم کے ہوتے ہیں، مثلا سمندری ماحول، سمندر کے جو جاندار ہیں ان کا اپنا ماحول ہوتا ہے، جنگل کا ماحول، صحرا کا ماحول یعنی ریگستان کا ماحول، تالاب کا ماحول، شہری ماحول اور دیہی ماحول یعنی دیہاتی ماحول۔ کتنی قسمیں ہیں آپ کو ذہن نشین کرنی ہے۔ بچوں، جاندار اپنے ماحول سے مطابقت رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ماحول کے مطابق زندہ رہ سکتے ہیں، کوئی دوسرے ماحول میں ان کو رہنا پڑ جائے تو ان کے لیے مشکل ہو جائے۔ تو جاندار اپنے ماحول سے مطابقت رکھتے ہیں، یعنی ان میں ایسی خاص صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ماحول میں بہتر طور پر رہ سکتے ہیں اور آسانی سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک خاص ماحول میں تو وہ بہتر طور پر رہ سکیں گے، کسی دوسرے ماحول میں جو ان کے لیے موافق نہیں ہے ان میں وہ آسانی سے نہیں رہ سکتے، آسانی سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ ماحول میں جانداروں کے ایک دوسرے پر اثرات، جاندار ایک دوسرے پر اثر ڈالتے ہیں۔ جیسے ہم انسان ایک جگہ پہ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے بھیڑتے بھی ہیں، لڑنا بھیڑنا کتنی بری بات ہے، اور ایک دوسرے کے کام بھی آتے ہیں، کام آنا چاہیے۔ اسی طرح جانور بھی ایک دوسرے سے لڑتے بھیڑتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کے کام بھی آتے ہیں، پودے بھی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ تو ماحول میں جانداروں کے ایک دوسرے پر اثرات کیا ہیں، میں پڑھتا ہوں، آپ سمجھیے۔ ماحول میں مختلف جاندار مل جل کر رہتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مل جل کر جانور اور پودے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی زندگی پر اثر ڈالتے ہیں۔ بعض اوقات وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، لڑ بھیڑ کر نقصان پہنچاتے ہیں، اور بعض اوقات فائدے بھی پہنچاتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ان کا وجود ایک دوسرے کے لیے لازمی ہے، یعنی ایک دوسرے کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتے۔
जानवरों के लिए पौधों की अहमियत, यानी जानवरों के लिए पौधे क्यों अहम हैं। बच्चों, पौधे जानवरों की ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। जानवरों की अक्सर ज़रूरियात पौधों से पूरी होती हैं। पौधे खाकर ही तो जानवर ज़िंदा रहते हैं और पौधों के साए में भी बैठते हैं, और इनके बच्चे और इनके जानवरों के अंडे वो भी पौधों के साए में और पौधों की ओट में होते हैं। तो बहुत से काम जो है वो पौधे देते हैं जानवरों के लिए, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जानवर बगैर पौधों के ज़िंदा ही नहीं रह सकते। बच्चों, पौधे सूरज की रोशनी में खुराक मुहैया करते हैं। पहले तो पौधे सूरज की रोशनी में खुराक तैयार करते हैं। सूरज से रोशनी लेते हैं और माहौल से हवा लेते हैं, ज़मीन से पानी चूसते हैं, तो इन सब को मिला के खुराक बनाते हैं हमारे लिए और जानवरों के लिए। तो पौधे सूरज की रोशनी में खुराक मुहैया करते हैं। इंसान और जानवर पौधों की तैयार करदा खुराक पर इन्हिसार करते हैं। हम भी पौधों की खुराक ही खाते हैं। ये गंदम, ये चना, ये चावल, ये दाल, ये सब कुछ जो हम खाते हैं, साग पात, पौधों की मुहैया करदा खुराक ही तो है। बच्चों, खुराक तैयार करने के अमल के दौरान पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं हवा से खुराक बनाने के लिए, और ऑक्सीजन इसके बदले में खारिज करते हैं। ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं। बच्चों, क्या होता है कि पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं हमारे लिए, कि हम वो ऑक्सीजन गैस सांस के ज़रिए अंदर ले जाते हैं, हमें ज़रूरत होती है। हम फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं, वो पौधों की ज़रूरत पूरी होती है, और पौधे फिर ऑक्सीजन खारिज करते हैं, वो हमारी ज़रूरत पूरी होती है। तो हम दोनों एक दूसरे के काम आते हैं। इंसान और जानवर यही ऑक्सीजन सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, पौधे जानवरों को पनाहगाह और साया मुहैया करते हैं। पीछे हमने पढ़ा ना, जानवरों को खुराक भी पौधे मुहैया करते हैं और उसके साथ साथ पनाहगाह के तौर पर भी पौधे काम आते हैं। पनाहगाह का मतलब होता है छुपने की जगह। जानवर वहाँ आराम भी करते हैं और अपना घर भी बनाते हैं, और फिर साथ साथ साया भी मुहैया करते हैं पौधे जानवरों को। बच्चों, इंसान भी घर और घरेलू सामान बनाने के लिए दरख्तों की लकड़ी इस्तेमाल करता है। घर बनाने में लकड़ी इस्तेमाल होती है, और घर का सामान, फर्नीचर, चारपाइयाँ और मेज़ और इस तरह की दूसरी चीज़ें लकड़ी से बनाई जाती हैं। तो ये पौधे हमें फराहम करते हैं। बच्चों, दरख्त और पौधे बहुत से जानवरों के रहने की जगह या मस्कन होते हैं, सुकून की जगह। ये पहले हमने लफ्ज़ पढ़ा ना, मस्कन। तो पौधे क्या फराहम करते हैं जानवरों के लिए? मस्कन फराहम करते हैं। बच्चों, पौधे खुराक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से लेते हैं, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। जानवर जब सांस लें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। जानवरों के सांस लेते हुए हमारे भी ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के काम आती है। ये बात हम पहले भी पढ़ी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पौधे उसको लेते हैं, और पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो दोनों एक दूसरे के काम आते हैं। जानवरों का गोबर पौधों के लिए खाद का काम करता है। पौधे जानवरों के काम आते हैं ना, तो जानवर भी पौधों के किस तरह काम आते हैं कि जानवरों का गोबर पौधों के लिए खाद का काम करता है। ये आप लोग भी जानते हैं कि गाय भैंसों का गोबर खेतों में डाला जाता है, जिससे पौधों की नशोनुमा बेहतर तरीके से होती है, जिससे अपनी नशोनुमा के लिए नमकियात हासिल करते हैं। पौधों को गोबर से नमकियात मिलते हैं, खाद मिलती है, जिससे उनकी बढ़ोतरी और नशोनुमा ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है। जानदारों का बाहमी ताल्लुक़, यानी एक दूसरे के साथ जानदारों का रिश्ता। जानवर और पौधे एक दूसरे के लिए बहुत अहम है। माहौल में तमाम जानदार एक दूसरे की ज़िंदगी पर
किसी न किसी तरीके से असर अंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि फूल बच्चों को कितने अच्छे लगते हैं और दूसरे पौधे भी अच्छे लगते हैं, फूलों की खुशबू भी अच्छी लगती है। तो फूल आपको मुतासर करते हैं ना, जो चीज़ अच्छी लगती है वो मुतासर करती है, बुरी लगने वाली चीज़ भी मुतासर करती है। ठीक है, तो जानदार एक दूसरे को इस तरह से मुतासर करते हैं। बच्चों, माहौल भी जानदारों की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। शदीद गर्मी और शदीद सर्दी हमें मुतासर करती है। शदीद गर्मी का माहौल हो तो आप क्या करते हैं? नहाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, किसी दरख्त के साए में बैठ जाते हैं या फिर पंखा चला लेते हैं। और जब शदीद सर्दी होती है तो फिर क्या करते हैं? आप गर्म कपड़े पहनते हैं और आग सेकते हैं, धूप में जाकर बैठते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि माहौल जानदारों की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, जिस तरह शदीद गर्मी और शदीद सर्दी हमें मुतासर करती है। शदीद खुश्क साली या बारिशों और तूफ़ानों से पौधों को नुकसान पहुंचता है, जानवरों को भी पहुंचता है और इंसानों को भी पहुंचता है। आपने देखा ना, जिस इलाके में सैलाब आते हैं कितनी ज़्यादा वहाँ पे बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, लोगों के खाने पीने का सामान, लोगों का घर, सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो शदीद खुश्क साली का मतलब होता है जब बारिशें नहीं होती, मौसम खुश्क होता है, तो वो भी शदीद मुतासर करता है जानदारों को। और जब बारिशें ज़्यादा होती हैं, तूफ़ान आते हैं, तो भी जानदार मुतासर होते हैं। बच्चों, तालाब या दरिया का पानी गंदा हो जाए तो आबी पौधों और जानवरों की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो जाता है। इंसान भी जो पानी पीते हैं, मछलियाँ उस गंदे पानी से मुतासर होती हैं, बीमार हो जाती हैं, और पौधों को जिनको पानी दिया जाता है वो पौधों की सेहत ख़राब हो जाती है। बच्चों, जानदार भी माहौल को मुतासर करते हैं। पहले तो हमने पढ़ा ना कि माहौल जानदारों को कैसे मुतासर करता है, तो जानदार भी माहौल को मुतासर करते हैं। जानदार अपने माहौल में तब्दीलियों का बायस बनते हैं। इसका क्या मतलब है? हम जानदार कैसे माहौल को तब्दील करते हैं? इसकी आपको मिसाल देता हूँ कि दरख्त बहुत ज़्यादा हो जाए तो गर्मी के मौसम में गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाती है, और दरख्त ना हो तो फिर गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। दरख्त जानदार है ना, तो इस तरह जानदार फिर तब्दीली पैदा करते हैं। जानवर बहुत ज़्यादा हो जाए तो दूध ज़्यादा होता है, गोश्त ज़्यादा हो जाता है, इंसानों की सेहत बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो इस अंदाज से जानदार भी माहौल को मुतासर करते हैं। ये तब्दीलियाँ बाज़ औक़ात नाखुशगवार होती हैं और बाज़ औक़ात खुशगवार। मसलन ज़्यादा दरख्त हो जाएं तो गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाती है, ज़्यादा जानवर हो जाएं गोश्त सस्ता हो जाता है, दूध ज़्यादा हो जाता है। ये खुशगवार तब्दीलियाँ हैं। इसके अलावा दरख्त कट जाएं तो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो जाएगी, जानवर कम हो जाएं तो उनकी खाल, उनका गोश्त, उनका दूध ये कम हो जाएगा। तो ये नाखुशगवार तब्दीलियाँ हैं। खुशगवार तब्दीलियाँ भी होती हैं और जानदार नाखुशगवार तब्दीलियाँ भी माहौल में पैदा करते हैं। यहाँ मिसाल दी गई है कि जानदार कैसे माहौल को मुतासर करते हैं। हम दरख्त और बागात लगाते हैं, नहरें निकालते हैं, साफ़ सुथरी सड़कें बनाते हैं। ये हमारे माहौल को खूबसूरत बनाते हैं, खुशगवार बनाते हैं। अच्छा जो लगता है वो माहौल पैदा करते हैं, ये वाली चीज़ें, और ये हम इंसान करते हैं। ताहम बाज़ औक़ात माहौल में ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जिनके बायस खुद जानदारों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा पैदा हो जाता है। मैंने पहले मिसाल दी सैलाब की। जब सैलाब आता है तो जानदारों की ज़िंदगियों के लिए ख़तरा पैदा हो जाता है। बहुत से जानदार मर जाते हैं, उनकी खुराक ख़त्म हो जाती है, उनकी ग़िज़ा ख़तरे में पड़ जाती है। तो इस तरह बाज़ औक़ात माहौल में ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जिनके बायस खुद जानदारों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा पैदा हो जाता है। बच्चों, अब पढ़ते हैं ग़िज़ाई ज़ंजीर। माहौल में जानदार ग़िज़ा के लिए भी
एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, एक दूसरे को खा जाते हैं, एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करते हैं। एक जानवर किसी पौधे या दूसरे जानवर को खाता है। हम जानते हैं कि जानवर जानवरों को भी खा जाते हैं और जानवर पौधों को भी खाते हैं। तो एक जानवर किसी पौधे या दूसरे जानवर को खाता है और उसे कोई दूसरा जानवर खाता है, उसको कोई दूसरा खाता है, दूसरे जानवर को कोई तीसरा जानवर खा लेता है। मसलन चूहा पौधों के बीज खाकर गुजारा करता है, चूहे को सांप खा जाता है और सांप को उकाब शिकार कर लेता है। तो ये बनती है ग़िज़ाई ज़ंजीर, एक जानदार दूसरे जानदार की ग़िज़ा बनता चला जाता है, इसका नाम ग़िज़ाई ज़ंजीर है। बच्चों, जानवरों के खाने और खाए जाने के इस सिलसिले को ग़िज़ाई ज़ंजीर कहते हैं। जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं और उनको कोई और जानवर खा जाते हैं, इसका नाम ग़िज़ाई ज़ंजीर है। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं आलूदगी के बारे में। गंदगी, माहौल में बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ों का इजाफ़ा हो जाता है जिससे माहौल गंदा या आलूदा हो जाता है और इंसानों और जानवरों के लिए मौजू नहीं रहता। बच्चों, आप भी जानते हैं कि अगर पानी आलूदा हो जाए, हवा आलूदा हो जाए, ग़िज़ा आलूदा हो जाए तो ऐसा माहौल इंसानों और जानवरों के लिए मौजू नहीं रहता, मुनासिब नहीं रहता। माहौल में नापसंदीदा और मुज़र सेहत अशिया का इजाफ़ा माहौलियाती आलूदगी कहलाता है। ये आलूदगी की तारीफ़ है माहौलियाती आलूदगी की कि उसमें नापसंदीदा और सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ों का इजाफ़ा हो जाता है तो माहौल आलूदा हो जाता है। माहौलियाती आलूदगी का बड़ा सबब इंसान खुद है। आप सामने कचरे का ढेर देख रहे हैं। इंसान अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की बजाय गंदगी को एक जगह पे, ऐसी जगह पे ढेर करना शुरू कर देता है जहां इंसान बसते हैं। हालांकि गंदगी को बाहर, बस्ती के बाहर गहरा गड्ढा खोदकर उसे दफन कर देना चाहिए। तो माहौल जो गंदा होता है, हम साफ़ सुथरे नहीं रहते, ग़िज़ा साफ़ सुथरी नहीं रहती, हम सफाई का ख्याल नहीं रखते, जिससे माहौल आलूदा हो जाता है। आलूदगी के असबाब, बहुत से मादे आलूदगी पैदा करते हैं। ये मादे ठोस, माए, गैस किसी भी हालत में होते हैं। इन फालतू और जहरीले मादों के पैदा होने के भी कई असबाब हैं। बच्चों, आलूदगी का एक बड़ा सबब धुआं होता है। गाड़ियों में ईंधन के जलने से धुआं पैदा होता है। आपका भी तजुर्बा है, मोटरसाइकिल चलता है, गाड़ी चलती है तो धुआं निकलता है और बाज़ लोग ऐसी गाड़ियां चलाते हैं जिनमें ज़रूरत से ज़्यादा धुआं निकलता है, जिसमें बहुत सी मुज़र गैसें होती हैं। इस धुएं में बहुत सी नुकसानदेह गैसें शामिल होती हैं। इसके अलावा कारखानों में ईंधन के इस्तेमाल और चीज़ों की तैयारी के दौरान भी बहुत सा जहरीला धुआं और ज़र्रात खारिज होते हैं। आप किसी कारखाने के करीब से गुजरें तो धुएं के बादल उठते हुए आपको नज़र आएंगे। ये धुआं बहुत सी जहरीला होता है, बदबूदार होता है, पास से गुजरना मुश्किल होता है। ये धुआं और ज़र्रात हमारी फ़ज़ा की आलूदगी का बड़ा सबब है। फ़ज़ा में आलूदगी पैदा करते हैं जिससे इंसान, जानवर, पौधे, चरिंद परिंद तमाम मुतासर होते हैं। बच्चों, दूसरा बड़ा सबब जो आलूदगी पैदा करता है वो है फालतू और नाकारा सनती मवाद। हमारे कारखानों और सनतों से जो मवाद खारिज होता है वो भी बड़ा नुकसानदेह होता है। सामने की तस्वीर में एक कारखाने से जो गंदा पानी है वो निकल रहा है जिसमें जहरीले मादे भी शामिल हैं। अगर ये पानी फसलों की तरफ जाता है तो फल, फूल और सब्जियां वगैरह उनमें भी जहरीले असरात पैदा हो जाते हैं और फ़ज़ा को भी आलूदा करता है, इसमें बदबू भी होती है। तो मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। धुएं के अलावा कारखानों से कसीर तादाद यानी ज़्यादा तादाद में फालतू और नाकारा मादे ठोस और माए हालत में खारिज होते हैं। ठोस हालत में जो खारिज होता है वो कचरे की सूरत में होता है और माया हालत सामने आप देख रहे हैं। ये भी ज़मीन को भी आलूदा करता है, पानी को भी आलूदा करता है और हवा की आलूदगी की पैदा करते हैं।
زمین کی آلودگی بھی زمین کو بھی گندا کرتے ہیں، پانی کو بھی آلودہ کرتے ہیں اور ہوا کو بھی آلودہ کرتے ہیں اس طرح کے مادے۔ بچوں، آلودگی کا تیسرا بڑا سبب ہے گھریلو کوڑا کرکٹ۔ بدقسمتی سے بہت سے گھروں کو یہ عادت ہے، گھر والوں کو، کہ گھر کی صفائی کرتے ہیں تو کوڑا کرکٹ اپنے ہی گھر کے باہر گلی میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خود غرضی ہے۔ اسلام نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ اپنے گھر کو تو صاف رکھیں، مگر جو سب کا گھر ہے، گلی محلہ جس میں سے سب نے گزرنا ہے، اس کو گندا کرنا یہ بہت بڑی خود غرضی ہے، اور اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ یہ بنیادی انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے۔ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، سمجھدار قومیں ہیں، وہ ان کے رویے اس طرح کے نہیں ہوتے۔ اکثر لوگ، میں پڑھتا ہوں آپ سمجھیے، اکثر لوگ گھروں کا کوڑا کرکٹ ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں۔ اکثر شہروں میں کوڑے اور گندگی کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ اس کوڑے میں خالی ڈبے، بوتلیں، پلاسٹک کی ٹوٹی پھوٹی چیزیں، پلاسٹک کے بیگ، کھانے پینے کی گلی سڑی چیزیں اور بے شمار دوسری ناکارہ گھریلو اشیاء شامل ہوتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ باہر، شہر کے باہر، دیہات کے باہر کوئی جگہ مخصوص ہو جس میں گڑھا کھود کے اس سارے کچرے کو دفن کر دیا جائے، مگر ہمارا رویہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ جب تک ہم اپنے گھر کو، اپنے گلی محلوں کو، اپنے شہروں کو صاف رکھنا نہیں سیکھیں گے، ہم اچھے انسان اور اچھے مسلمان نہیں بن سکتے۔ ان کوڑے کے ڈھیروں میں زہریلے مادوں کے علاوہ جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ یہ گندے مادے اڑ کر یا جذب ہو کر ہماری فضا میں، زمین اور پانی میں شامل ہو جاتے ہیں اور انہیں آلودہ کر دیتے ہیں۔ آپ سامنے کی شکل میں جو تصویر دیکھ رہے ہیں، گندگی کا ڈھیر، فرض کریں اس کے اوپر بارش ہوتی ہے، اس میں جو مواد ہے وہ گل سڑ جاتا ہے اور اس میں اتنی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ارد گرد کا ماحول ہی سارا بدبودار ہو جاتا ہے، تو یہاں کے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی صحت مند نہیں رہ سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خاص طور پہ کوڑے کرکٹ کا جو ڈھیر ہے اس کو ٹھکانے لگانے کا کوئی طریقہ سوچیں۔ بچوں، چیزوں کے گلنے سڑنے سے پیدا ہونے والی بدبو ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ آپ کسی ایسی جگہ سے گزرے ہوں گے جہاں پہ گلی سڑی چیزیں پڑی ہوئی ہوں، وہاں کتنی بدبو ہوتی ہے، آپ کو ناک بند کر کے آگے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جراثیم ہوا، پانی یا مکھیوں کے ذریعے پھیل کر بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پہ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں خطرناک، جو ہوا کے ذریعے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، پانی کے ذریعے بھی جاتے ہیں اور مکھیوں کے ذریعے بھی پھیل کر بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ بچوں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صفائی کتنی اہم ہے۔ بچوں، آلودگی کا چوتھا سبب ہے گھروں کا استعمال شدہ پانی۔ ہمارے بیت الخلاء میں پانی استعمال ہوتا ہے اور استعمال ہونے کے بعد گٹروں میں چلا جاتا ہے۔ باورچی خانے میں ہم برتن وغیرہ دھوتے ہیں، وہ جو گندا پانی ہے وہ بھی باہر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم گھر کی صفائی کرتے ہیں، وہ پانی بھی باہر جاتا ہے۔ تو یہ پانی بھی آلودگی پیدا کرتا ہے اگر اسے ہم صحیح طریقے سے ٹھکانے نہیں لگاتے۔ تو شہروں میں پڑھتا ہوں، آپ سمجھیے، شہروں میں گھروں کا استعمال شدہ پانی بغیر صاف کیے قریبی ندی نالوں اور پانی کے ذخیروں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ بچوں، ترقی یافتہ ملکوں میں اس پانی کو بھی صاف کر لیا جاتا ہے اور قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اس کو ویسے ہی پھینک دیا جاتا ہے صاف کیے بغیر۔ اس پانی میں انسانی فضلات، صابن، نامیاتی مادے اور جراثیم شامل ہوتے ہیں۔ انسانی فضلہ جو انسان پیشاب وغیرہ کرتے وقت مادے خارج کرتا ہے اسے انسانی فضلات کہا جاتا ہے۔ صابن، نامیاتی مادے جو زندہ چیزیں گل سڑ کے پیدا ہوتے ہیں، اور جراثیم شامل ہوتے ہیں اس پانی میں، جن سے آبی ذخیرے آلودہ ہو جاتے ہیں، اور جس ذخیرے میں یہ پانی جاتا ہے وہ ذخیرہ آلودہ اور زہریلا ہو جاتا ہے، اس کا پانی قابل استعمال نہیں رہتا بلکہ الٹا بیماریاں پیدا کرتا ہے۔
बच्चों इससे पहले हमने पढ़ी कि आलूदगी के असबाब क्या थे। 4 असबाब हमने पढ़े हैं। अब हम पढ़ते हैं आलूदगी के पौधों, जानवरों और इंसानों पर असरात। गंदगी के ढेरों से मक्खियों वगैरह के ज़रिए या हवा में उड़कर जरासीम बीमारियां फैलाते हैं। गंदगी के इन ढेरों से ज़मीन के अंदर पानी भी गंदा हो जाता है और पीने के काबिल नहीं रहता। गंदगी के ढेर जब गड्ढा खोद कर दबाए जाते हैं तो उससे नलकों और मोटरों वगैरह का पानी भी आलूदा और गंदा हो जाता है, जिससे बीमारियां पैदा होती हैं। बच्चों जहरीले मादों के पानी में शामिल होने से आबी पौधे, जो पानी में पौधे उगते हैं, मछलियां और दूसरे आबी जानवर मर जाते हैं। दूसरे पानी में रहने वाले जानवर भी जहरीले मादे पानी में शामिल होने से मर जाते हैं। बच्चों पानी के जहरीले होने से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं, आइए पढ़ते हैं। पानी में शामिल होने वाले जहरीले मादों से कैंसर, हैज़ा और पेचिश जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। पेचिश को हम मरोड़ भी कहते हैं। ख़ुसूसन बच्चे इनसे मुतासर होते हैं। ये बीमारियां बच्चों को ख़ास तौर पे जल्दी लग जाती हैं। बच्चों अभी हमने बात की कि जब पानी आलूदा हो जाता है, ज़मीन आलूदा हो जाती है, तो कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं, क्या क्या नुकसानात होते हैं। अब हम पढ़ते हैं जब फ़ज़ा आलूदा हो जाती है, हवा आलूदा हो जाती है, तो कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं। बच्चों फ़ज़ाई आलूदगी से पौधों, जानवरों को नुकसान पहुंचता है, परिंदों को नुकसान पहुंचता है और सांस चूँकि सभी लेते हैं, इंसान भी और जानवर भी, पौधे भी, इन सब को नुकसान पहुंचता है। ख़ास तौर पर सांस और फेफड़ों की बीमारियां आम होती हैं, क्योंकि ये सांस के ज़रिए जरासीम हमारे जिस्म में जाते हैं, तो ये फेफड़ों में जाते हैं। हम सांस लेते हैं तो हवा फेफड़ों में जाती है, तो ये जरासीम भी फेफड़ों में जाकर फेफड़ों की बीमारियां पैदा करते हैं। ईंधन के जलने और चीज़ों की तैयारी के दौरान पैदा होने वाली दूसरी गैसें बारिश के पानी में हल होकर जंगलात और इमारतों को नुकसान पहुंचाती हैं। हमने पहले पढ़ा कि कारखानों से जो जहरीला धुआं निकलता है वो फ़ज़ा में चला जाता है। जब बारिश होती है तो उस धुएं के असरात बारिश के साथ ही ज़मीन में आ जाते हैं, तो जंगलात भी तबाह होते हैं और इमारतों को भी नुकसान होता है। इंसान, जानवर और चरिंद परिंद भी उस नुकसान से मुतासर होते हैं। बच्चों उम्मीद है आपने सबक गौर से पढ़ा होगा और आप इन सवालों के जवाब भी आसानी से दे सकते हैं और खाली जगहों को पुर कर सकते हैं।